Karakteristično za ovaj projekat je to što smo mi preuzeli rad na njemu u trenutku kad je već bila definisana osnova. Međutim, stil nije odgovarao i onda smo mi malo sveli sve te linije i uspeli smo da ispoštujemo osnovu, ali da napravimo to sve na neki potpuno drugačiji način. Od početka smo učestvovali u izvođenju kuće i do kraja, do poslednjeg elementa smo je završili. Glavni izazovi prilikom gradnje su vezani za nosivost tla koje je podvodno i za naše specifične zahtjeve da imamo velike visine, odnosno veliku težinu na pojedinim tačkama. To je uticalo naravno na sam projekat konstrukcije i na fazu betoniranja. Jedan od zahtjeva je bio da nemamo vidljive stubove u okviru enterijera. Samim tim imamo velike raspone i veliku visinu u centralnom zidu. Koristili smo najnovije materijale dostupne na našem tržištu, membrane za hidroizolaciju, pir za termoizolaciju, tako da smo uspjeli da krov smanjimo na najmanju moguću debljinu, a da do kraja ispoštujemo standarde vezane za energetsku efikasnost objekta. Konstruktivni element zida koji je ukrašen dekorativnom ciglom smo mi iskoristili i kao glavni motiv i kao glavni ukras u stvari na celoj kući. U unutrašnjosti kuće on deli prostor na javnu zonu i na noćnu zonu, a sam zid izlazi iz enterijera i u spoljašnjost. U pravcu tog glavnog zida smestili smo i spoljni bazen, tako da se on sagledava i iz dnevnog boravka. On nas uvodi prema kući i označava gde nam je glavni ulaz u kuću, a sa druge strane ušuškava deo trema koji i čini nekako intimniji prostor za uživanje. Cela kuća je postavljena u prirodi. Imali smo potrebu da povežemo i unutrašnjost kuće sa tom prirodom, pa smo napravili velike staklene površine prema tremovima koje mogu da se sakriju između jednog zida i onda bukvalno može da se koristi taj prostor iz spoljašnje i unutrašnjosti kao jedna celina. Centralni zid nam deli prostor na dnevnu i na noćnu zonu. Noćna zona nam je 2 stepenika niža od dnevnog boravka i tu smo napravili 2 spavaće sobe koje su vrlo svedene i jednostavno nameštene zato što su namenjene za njihove sinove koji treba u svom nekom stilu i po svojoj želji da unesu neke dekorativne elemente i da naprave prostor kako njima odgovara. Pored zida od cigli nalaze nam se lagane stepenice koje imaju staklenu ogradu da ne bi opteretila taj prostor i one nas vode u roditeljski deo kuće. Ta soba je interesantna jer se ona nalazi ispod gornje ploče kuće i ima dugačak prozor gde se priroda vidi čak i iz kreveta. Ova kuća je napravljena na starom porodičnom imanju i rađena je sa puno emocija samim tim zato što su imali potrebu i da vežu i svoju decu i svoje potomke baš za ovaj kraj i za baš takvo neko okruženje. Morali smo da predvidimo, pored toga kako će da koriste u ovom trenutku, da nekako predvidimo budućnost i da osmislimo na koji način će da koriste i njihova deca i njihovi unuci ovaj prostor.